Tipra Motha Bubagrano Koksilchamano Korsa BJP Janajati Morchani Adong Rabindra Riang Koksilchamani Havanatino Dini Koktishala Santirbazar Bukhastini Lokishara Tipra Motha Havana Oktomatuni Panda Kaika Tipra Mothani Adong Ro Koktomatuni Pandani Pishinti Janajati Morchani Adong Rabindra Riang Koksilchamano Naslemung Te Slemung Funuka Tipra Mothani Adong Ro কোনো জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়। আমাদের এই দাবি আমাদের অস্তিত্বের জন্য, আমাদের এই দাবি বা আমাদের সংগ্রাম। তো রবীন্দ্রবাবুকে আমি বলবো, রবীন্দ্রবাবু বলেছে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বা লাস্ট ফাইট নাকি ললিপপ। তো আমি রবীন্দ্রবাবুকে বলবো, আমরা আমাদের যে ত্রিপুরা দফা 1949 সাল 15 অক্টোবর আমাদের মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর নেতৃত্বে যখন গণতন্ত্র ভারতের সাথে যখন সংযুক্ত হয়, তখন থেকে এই 2022 পর্যন্ত বিভিন্ন জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠন আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যকে পরিচালনা বা শাসন করেছে। এর মধ্যে শুধু নির্বাচনের সামনে আসলে শুধু ত্রিপুরাসাদের উন্নয়নের কথা বলা হয়। কোনো রাজনৈতিক সংগঠন আজ পর্যন্ত ত্রিপুরাসাদের মৌলিক অধিকারের কথা একবার উল্লেখ করেননি। সেটা আমাদের ত্রিপুরাসাদ দফাদের জন্য খুবই একটা দুঃখজনক। তো এই গণতন্ত্র ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা যদি সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে হয়, তাহলে আমাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, সাংস্কৃতিক, শিক্ষার যেটা অধিকার সেটা দরকার। কিন্তু আমি বলবো এই 70-72 বছরে আমরা আমাদের যে মৌলিক অধিকার বা আমাদের মৌলিক চাহিদা বা আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটস আমরা পাইনি এখনও। তো রবীন্দ্রবাবু, আপনি বোঝার দরকার, আপনি জনজাতি মোর্চার একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন নেতা। আপনি ত্রিপুরাসাদের জন্য আপনি দাবি করুন, আপনি মৌলিক অধিকারের সম্বন্ধে আপনি উত্থাপন করুন। সম্পূর্ণ নিন্দা এবং ধিক্কার জানাই। আমাদের যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের যে মুভমেন্ট, সেই মুভমেন্টকে আপনি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। আমি আপনার কাছে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে আমি আপনাকে বিনম্র একটা অনুরোধ করি। আমি এতটুকু আমার বক্তব্য। একটা কারণ দङ जोंनि रबीन्द्र रियां हेंनाया केहा जोंनि राजानि बिरुद्धे विभिन्नभावे अपप्रचार खेये जोंनि संगठन सिफायनि नायथ'मोन गावमा सालायनाय सब रबीन्द्र रियांखे निनि शान्तिबाजारनि जुब जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेन्ट हिंख्राव आंबो सिनाया खिन्थु मालाया बिनि गावनि मबाइलाव मोनसे आं बनो दाउ मिडिया न ब्रम बिस्काङाव सायो उत्तरीनि हिये मावनाय मोनसे निनि बालायमा फख्रै तुलायमा फख्रै बुं निजे संसदआव नुदि माहिनाय मोनसे आंखे बिनि बिरुद्धे जों कोनो कमप्लेन खेमा फख्रै लेख्रै थांसां माया आखे निनि ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড ले कोनो दिन माया आबो सामनि काउनो जों प्रतिबाद जाने निये तिं प्रेस कन्फारेन्स मा खेमसे आंखे माइदे माइ माया निनि दल तांनायखे बुं निनि दल तांतुंदि बिनि दलना हैरानि ताखेदि नों ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড रबीन्द्र रियांले सिसिफिया इंडिया कन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 2-3 आबरो परिष्कार के परे नाइदित माहिया आखिनी आर्टिकल 3 क हईते उम पर्यंत नों कामाखे परे नागा दे आरो अबोबा चिनी दाबी खेमोबा माइफिनाय दे माइफिया दे अबोबा न चंबारिं तुमले थांहां याखे नों सांखेले माया ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড सेपारेट स्टेट आलादा राज्य साइलेमसे आलादा राज्य जों मै साइमिया बेने साइसे माया जोंने तायो गुसे पाताल कुन्ना जेथि दंफ नों बीजेपी बे एलायन्स थाबा एलायन्सया नों हात आबा एलायन्स के नों ब्रक मैना खामु एलायन्स या माने हा थाबा नों एकटा सीट साइंदी बुकते साइनाय जेनारेल साइंदी किंतु रिजार्व ता साइंदी
জেনারেল একটা দাবি সাইনি যেই জায়গাও পাহাড়ি একদম ক্রিমা জায়গাও সাইনি নু আবংকে নু আরো যদি নু জি দেখে চিনি ময়া চানাই 20 খান 21 খান নাই নু নাংসু এফতন্দি আবনো খাতন্দি পাতাল কইনা নু হায়াফ সায়া গাহামফ সাজায়া নিনি হিয়ান মানু হিনথানি নুনম থাউফলার মাইয়া নিনি থুयो দারে তংখা মা দেংখা বংশগত দেহা চুন্দা বরলে সামায়াবো নি বিরোধিয়া आंबासु ननक चाहियो आखे चिनी जत र मे फाइनाय आइनि ताखुंखौ आखे प्रेस मीडिया नि जे फाइनाय रनो फ आइनि खा काहामया फाइये आइन सा मा रनजाना आं थासियानो बा बादा खेसाव फैबा बिखे ताखेलायदि आखे तिनि आइनि त्रिपुरा आइनि ताखुंखौ फायं हानाव आंखे हुग्रा जाग्रा आं नाव जतन खाबावो बेनि प्ररोचना बेनि सासकुइमन ताक नालायदि निनि उक्लोपा फहा बिस्कामु लावा खेसे हिलेनाय बेनि काउ खनाखे बेनि बाता खनाखे हि साइफक लायो आबादिंखे तावलायदि थांहाखे तंलायगाना ताव बिस्कांनि अंतत 10 मास तुइसे 2023 विधानसभा निर्वाचन जत चुबालाये चिनी त्रिपुरा मथान राजानि चिन्ताधारा राजानि आइडियोलजिन राजानि चौमुन साफल्य निनि फलमेटमा खेये जों साइलायग्राना अब हियान जतन मा कबमसे लेखा पराले साले तंखना आंफो निनि नखानि ज्ञान क्रय शिक्षा सुदो लेखा परा आखरिक ज्ञान मबाइल शिक्षा ले या निनि ज्ञान तो नै नानाय ज्ञान तंखेसे जत बाय बोलेटमा बुझाइमै खेसे बुनो खेसे निनि बोले शिक्षित न हुनै छु अबन कारण ग्रेटर त्रिपुरा लेन चुने साइनाय जे मैं हन साइनाय 2023 लास्ट फाइट हिलै मत मम्मी बुता बाइसे निनि स्लाइ पाथं तै रेले नया लाथा तै बुले नया बरो लामावा ताकबिंदी जों ज्ञानफ हायाफ हिया ता पर्यन्त र तंफाइले चने पंचायत तर्कफ दखल खेयामो ना पंचायत दखल खेलायनाय बुलायनाय जों बुलाय थैलायनाय आंबो बदिनमा दरकार करो हिया चने पंचायत फ साराव रिहा खेदि नाव रिफो चिनि मुया चानै न रियान ले हिन खेरिहा चने खानाया बुलाइन फनाया बसे बिन राय साकेले चंफयो पिया मलायना रविन्द्र आबले सा फेक्रा तफियो सिक्सि दोला ताव बले परिष्कार लेखा तंगो निने बुक टू स्टेट बाय जदि जों फाथानि जेता राज्य त्रिपुरा राज्य नि बायरे तंफिखेबु बनफ खसेमायो आसामो तंगो चिनब्रो मेघालय नागालेण्ड तंगो आबदिन मा खसेनाय आबले निनि भारतबर्ष सिङसे भारतबर्षनि बायरे हले ताले साइया खोकचुने भारतबर्षनि बायरे खेचिनि तो त्रिपुरानि बायरे तुमा बांग्लादेश तो आबके आंतर्जातिक इस्यूनि बेपार र भारत सरकार रिमाया बनि उदाहरण पर चुरिमायो पुदुचेरी ओपरी तुमले पुदुचेरीयो निनि केरल तुमले माहे जागा आबो अंचल खसेयाबले पुदुचेरी बाय आबो प्रशासन के केरला देशासन के ना पुदुचेरी सरकार देखे आखेत्रे फतंगो निनि अंध्र फतंगो आबदिखे अंचलाये शासन खेमा पुदुचेरी राव यानाम हिए तंगो जागा नु आबरो लेखदे खना ता खनाय खते तुमा खनाय मबतने बजु मोबाइल रफरियो अतमा फरियो चेन्नई तंगो काराइकल आबफ दिनि एकटा अंचल लायेसे पुदुचेरी नो याफै मारिहा आबरो निनि चेन्नई सरकार चालमैया
ও এই পুদুচেরিনি সরকারসে চালানায় পুদুচেরিনি সরকার চালানায় কারাই কল নিনি তলাখেত মা পুদুচেরি নিনি আর চেন্নাই হিসে ইয়া নু আবর তাসা কামাখে ফলো খেগাদে স্টাডি খেগাদে নু আবল তাবল কাউ সেমানি আবরে নসে নিনি খাও হারি লাগাদি ইয়াও গো ফাইট খেলাইদে তাখুংখুরাও आं बेसिले साने साया ट्रेड मा साम चिरमाइनि बदिन मा थुये मुत्रुथाय आमानि सिफाये सामा तमरबा थु थामनले आबरनले साके बाचागो ब थुये आमानि थु मासिसा अंतने रनले जेमा तां सालामाया आरफन न चेष्टा खेदि बनम चियमा ओंखे ताखुरं खुराव যে বহুত টিভি চ্যানেল নাও নাই তো নাই যে নাই তিনিও রবীন্দ্র রিয়াংনি বিরুদ্ধে ইয়া চুং বিনি পাল্টা উত্তর মারিমন কাউকে আপনার নাও টাকা থিদি যাতে চুং থাহা নাই যতসে থাহা নাই মা ব্রই মা সিখলাত মা জাগ্রাত মাতলা জুয়াই বুড়া বুড়ছো পা চুং যত থাংসাংয়ে সাইলেগ্রানা সাইলেখে মায়ো नों साइलिया मान ले माया माने महाफो अबं बा चुन जत्तर खे साइलेना लामा ताक्रो लाइदि आखे नों बिनफो हिंसानिंदा ताखेदि चिनी राजानि आसल उद्देश्य महाचुचु से दाबिफो ग्रेटा त्रिपुरा लैंड बनो चिनी ग्राम सिंहफो जत्तो ग्राम सुदूरो चिनी कौन कौया छारा त्रिपुरानि चिनी मुया चानाय ब्लम सिं तोनाय माम सिं तोनाय नफो महाराष्ट्रनि चुंमुं नायहैमुं आबनो बुजाय सेरिदि नों दगाय मालायफो सालायदि नों हुबाथांथिफो सालायदि नों बहलथिंफो सालायदि चिया माले बेफो हिमाया चिखे बले कौ बुइनो हिये सानाय आबंखे से चुं थाइबा आबो मैनाय या प्रिबा के सेले नायसै मायो निने बिहार माइहा निने मध्य प्रदेश मायो निने तारपरे अन्ध्र मायो आखे ब्राव माइ तंखे चने माइ मायां फि नंबनो दे साकाते फितो रवींद्र रियां साकाते दि क्लाइ फेना या कुया फामा आखे नि संगठन खेमा खेदि चिन संगठन खेमा खेनाय निथियो कुनो समय न'वा थांबो नुनो बुसाबो दंया तौसाबो दंया जानजानि संगठन जानजानि आदर्श तुये सामु तांदि बदिन मा गाव हाया माराव खेना बाखे थालैयां थां थालैयां के जाया नोंफो त्रिप्रासा आंफो त्रिप्रासा नोंफो मैया जाने बेचानै से आखे जोंसेरो बुलाय तंके जाया अबनो संगठन के माखे जोंनानो माबा जाया जोंकुनो राजनीतिनि बिरोधी फैया जोंकुनो बांगालिनि बिरोधी फैया जों एकमात्र सायो जोंनि ग्रेटा त्रिपुरा लैंड आबरो बानुबात मम्मी बादां फैदि तोरा बादा तांदि बिस गांव बें तोहाय के मा तोहाय के जोंना अबले हिंफ्ला न माथानो नाय न रो शान्तिबाजार जुब मुचानि चिनि मोया चानाय ख्रुक सुकानि खूब बेसि 4000 सुका ना आबन बादले क्रय तारलु ख्रुक सुका बरफक तेहि मयो चुना सारा वो शान्तिबाजार ना से जों तेहि मयो नावनि ख्रुक सुकानि आंफो बोदिं के तां लायदि बोदिं लेखे जाया आबन रवींद्र रियां जे गाव सामो लास्ट फाइट हेता आं किसुता गाव सामो निनि आरो जे शेष खेनाय हिमो माने जों दाबि माइखे बा चिनि दाबि लास्ट फाइट जों बरनो चिन दाबि माइ बिनाय नों बदिन मा गाव तासादि शेष खेनाया नाव से बाखे शेष थानाय नों फोसे मा फाइनाय रव आखे शेष गावखे निनि त्रिपुरा साले शेष होया नों त्रिपुराले नोंले त्रिपुराम साया दे नों बा ओबा आमरा बांगाली आंदोलन खेथिया बांगाली रावनो बांगाली निबाजाक हिंदे वहा आखे चिनि मोया चानाय आंदोलन चारनि आंदोलन खेव गण मुक्ति परिषद खेबो
파리 니바작 힌디시 누방 동네 아버님 땅디 누누 사삭세 누 사삭노세 인도아 누바 라자노 어퍼만 개마만에 지니 에고 30%니 지니 뭐야잖아이 트리프람 사로노 눈 개하바데 30% 거로노 어퍼만 캠색라요 놀래 너 지니 그레타 트리프라렌 마이케 주무이 대차 때나이 누포차 페메요 앙포 아포 스라스티 케디 따올라타 케디 당항 페디 তা চিনি এডিসিও শিক্ষিদল মাইয়ে চো এডিসি বানামো তা স্পোর্টসা ভিতম ভাই নু আং রাজনীতি খেচা মেহা রখে একমাত্র ডাইরেক্ট ফান্ডিং ইয়ানি কাও চুং সারাক মাইয়াং তো কিন্তু দাবিলে মাই ন থা আও মাইয়া হি মসলে দশরথ বাবু শুনো সাও মাইয়া বলে তো নেতা ফথা তা খে হাবাগ্রানো বাগ্রা হিয়ে বচিনি বুবাগ্রানো চুং ইয়াও রং লাই জামছে বিনি bini yak ding bini yak kong ding ba ha khe hin lain hiye chu marai lem se bono jodi nchia tong khe sung lai di kya ba kya sung lai di jem chi nai no pho sung di bolet ma hyap phi han yo a khe pa le chi ni ha sot le blom chi tong nai ro le greta tripra le lem chi pe na ya greta tripra len himole chune rajya tripra no bao người khe la lại na hiểm sẽ ba khe bu ajang tre bin tung thu tre ba khe bu chung chỉ ní mùi à cha này tung na so sa son chung sa son khe lại na alada rajyo khe ya khe ra alada rajyo ni mun no greta tripra len hiye phala ya abona na phom chi sadi tripra rajyo wa jaga khe bu nini 70% ke bu chini muya chanai laklayo blong tlong laye pa akhe nini 30% ke bu ajan tre kha abai klayo akhe 30% ke bu bro ke bu chung tha ha angkhe 70% ke bu brown bang tha abo bangmin bo se chung le bro bai le si le phain pai ja ya ba ye alada khiye chung no 사선 캐리디 지니 자티노 더만 판다와 예 마산 냄새 이거 빠탈레 팔하나타 비니 고르미라 음삼뜨로레 시트리시양 빠이토하 니니 스강푸 오퍼 크나오 고레 서트루 비비션 따오퍼 무트야코 안케 자티 서트루 케부 빠탈 코인나 তা তিনি জাতি দফানি শত্রুকে বু রবীন্দ্র রিয়াংহা বলে থৈহান সে থানায় নিনি বিভীষণ তাও পর্যন্ত ফথেয়াকো বেফু যুগনি কাউব তাও ফথেয়াকো পাতালফ থৈহানি ট্রেলে বিনলে যুগে যুগে সমানে হা নিয়াকি কয়েকদিন সিকাও বনত অমপুর মিটিং খেন থামথিয়া কালো পতাকা ফনাও Patal kuina si hiao o. Tanu no pun hiao nai bo di apring khong tong kha. Robindro ya no pun hiao nai. Si himo batma. Soi kun song ke se bong dur hiao kya bo karya. Ta patal je tin pathan di. Jota si nai. Ei abodin mala mana tahinde. Nini maya hiao mala kroi. 니니 아이노 크로이 홍토에 정식 시들 세면서 안 성수던 개에 러식 시들 말이요. 마마 영하라고 뭐 할래? 버스탄터 점이 패럽자이 말이 할래? 뭐 주보 소미티네 안돌론 그 나비세. 너 바보들 보시지 않을래? 도막 섬일 따오토이 뭐 따오삭 섬은 커하 아복 섬 따오삭 정래 전에 브라하라고 세리 고요